थोड़ा सा रोक रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, नंबर सुनिए। 63 एक्सपेक्टेड রেজাল্ট 3 4 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7 8 9 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, কি বলবে? মানে যেই আসন এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। দাদা দক্ষিণ না না না, ইটস টু আর্লি টু সে। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 22 ওঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। देखिए, इस वक्त आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे हैं और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो भवानीपुर में काउंटिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया है कि 2 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है भवानीपुर में और 2 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी 2400 वोट से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी फिर जो है वो आगे हो गए हैं, ये उन्होंने अभी अभी मैसेज किया है। यानी अभी भी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई बची हुई है। शुभेंदु अधिकारी 3 वार्ड का नंबर दे रहे थे कि ये 3 वार्ड में ममता आगे होंगे, उसके बाद 4 वार्ड का बता रहे थे कि वहां कवर करके मैं आगे होऊंगा। देखिए चुनाव आयोग, वो तो अपना आंकलन बता रहा है। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, अभी बीजेपी को अभी तक 45.11 45.11% वोट है और टीएमसी का जो वोट है वो तृणमूल कांग्रेस का 41.14, तो लगभग 4% वोट का अंतर पर अभी लड़ाई चल रही है वहां। तो ये 4% और कितने वोट गिने गए हैं ये दिख रहा है? नहीं, ये अभी नहीं दिख रहा है इसमें। अभी तक जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे भवानीपुर की बात